أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 مشق تجدید مع سکون۔ تجدید کے بعد جزم یعنی سکون۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو، را با زبر رب، با یا زیر بی، رب بی، میم دال پیش مد، دال تا زبر دد، مدد، حا قاف پیش حق، قاف تا زبر قد، حقت، خا فا زبر خف، فا تا زبر فت، خفت، تا با زبر تب، با تا زبر بد، تبت، تا زبر تا، خا لام زبر خل، لام تا زبر لد، تخلت، قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم، تا پیش تو، قدمت، واو صاد زبر وص، صاد با پیش صب، وصب، حا زیر حی، وصبحی، واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم، سین زیر سی، وشمسی، واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، وشف، عین زیر عی، وشفعی، با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، بالصب، را زیر ری، بالصبری، واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، وصی، فا زیر فی، وصیفی، واو لام زبر ول، لام یا زبر لی، ولی، لام زیر لی، ولیلی، واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی، نون زیر نی، وتینی، واو زا زبر وز، زا یا زبر زی، وزی، تا واو پیش تو، وزیتو، نون زیر نی، وزیتونی، سین جیم زیر سد، جیم یا زیر جی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن، سین جیم زیر سد، جیم یا زیر جی، سجی، نون دو پیش نن، سجینن، میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، منفک، کاف یا زیر کی، منفکی، نون زبر نا، منفکین، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، فانل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا زبر تا، جنتا، فإن الجنة، لام زیر لی، حا با پیش حب، با لام زیر بل، حبل، لحبل، خا یا زبر خی، لحبل خی، را زیر ری، لحب الخیری، حمزہ زیر ای، ذال سین زبر زس، اذس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، سما، حمزہ نون پیش ان، سماء، اذا السماء، شین قاف زبر شق، قاف تا زبر قد، شقت،
اذا السماء انشقت میم خا زبر مت خا الف زبر تھا مت خا را زیر ری مت قاری قاف نون پیش قن مت قاری قن نون جیم زبر نج میم فا پیش مس نجمس مت قارق نجمس فا الف زبر فا قاف زیر قی فاقی با پیش بو ثاقب مت قارق نجم الثاقب میم نون زیر من شین را زبر شر من شر را لام زیر رل من شر رل واو سین زبر وس واو الف زبر و وس و سین لام زیر سل وس واسل من شر الوسواسل خانون زبر خان نون الف زبر نا خنا سین زیر سی خناسی من شر الوسواس الخناس